Ya, yuk makan lagi ya cepat. Makan, bunda makan, Gumi makan. Mau makannya di atas meja Gum. Bumi tetap kecil. Iya ya makan Gum. Yang hebat makan. Gumi makan mie ayam guys. Oh, kalau mie ayam pakai kecap. Pakai kecap ya. Lagi di Tanjung Pringin. Bunda pakai bakso. Di Mie Baso. Mie Baso tuh. Motornya parkir di sini. Bumi. Nyam 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 nyam. Orang makannya udah. Iya, udah selesai orang. Ayo cepet, ayo cepet, biar cepet selesai aja juga. Ayo. Ayo habisin.